ny vahintsika an'io matetika dia misy miteny hoe sakafontsika an'io raha matoa fa mivahintsika an'io raha matoa dia mikasika ny fruits et légumes pirates samy inona tsara aloha zany hoe fruits et légumes pirates nareo zany ambony sampy foana fruits et légumes pirates zany marque vita ety Madagasikara dia ngamba azavaiko ny originen'ilay anaran'ilay marque efa 4 ans efa taona zay le marque dia aventure zany nanomboana n'ity marque ity nanao master de pharmacologie tany Diego nanao stage dia eo mipetraka eo amin'ny ramena zay sy le namako miresaka hoe ndao tsika amorona zavatra e ndao dia ina tianao lamaody ok are ndao dia ina le anarana andraso aloha dia mbola tsisy anarana moa zany zay tamin'io fa tamin'izaho nanao stage tany zany manao akanjo zone franche dia ny olona zany intéressé be hoe tsara be zany akanjonao zany dia tamin'ny voalohany le akanjony zone franche nentinay tany on vendait les vêtements de zone franche dia nefa indraindray misy qualité-na couture tsy azo azonay satria varotanay somary lafo le izy nefa le qualité tsy eo tsy mifanaraka amin'le prix dia nidécide zay hoe ndao amorona dia telo zay tamin'io za dia Aina dia Yasina dia telo io mahatonga an'le esprit dia le 10 mazava ho azy hoe vehivavy anankitelo fa le pirate quête bientôt ka le izy en fait zay vehivavy fa tsy tia couleur rose tsy tia cœur zay maha cliché-na vehivavy zany tsy tianay dia aussi zay hoe allo atao pirate e dia lasa ohatrany hoe garçon manqué ihany zany zay fa misy côté féminin zay no mahatonga an'le marque dia inona zany tena vokarin'ny fruits et légumes pirates zany zao inona moa zany le vokatra le produit anay ok tamin'ny voalohany zany zay niasa tamin'ny soga dia avy eo ety aoriana soga kely dia avy eo nieritreritry be le dia nieritreritry zay hoe tokony miproposer produit manome identité an'ny Madagasikara zay dia misy miteny hoe wax nefa ny wax zany tsy gasy tsy made in Madagasikara dia eo zay mitady tissu hoe ina ny tissu intéressant vao mitena dia mefona reto olona reto dia le tissu intéressant hitanay zany lambahoany dia mampiasa lambahoany vita any amin'ny Antsirabe any amin'ny Cotona fa zany hoe zavatra mahagaga anahy dia zao ohatrany rehefa mijery wax dia mijery an'ilay lambahoany ohatrany somary mitovitovy ihany izy à quelques différences près ny mahasamihafa anazy déjà ny lambahoany misy paysage zay hitanareo misy paysage dia nefa ny wax tsy hoe bordel fa motif répétitif fa les motifs répétitifs surtout le rouleau an'le lampes fa ny wax zany paysage dia surtout ma lambahoany on va dire les misy citation les misy adage kely misy citation tsy haiko indraindray resaka zay fanontaniana kely le wax ve misy idirany hoe tamba wax tsisika satria le izy made in ailleurs rehefa ohatra ka mety ray tapo amin'le lambahoany any le lamba wax inona avy zany zao no tena inona avy zany zao misy io zao za mahita lobaka ho an-dehilahy misy ihany koa teo misy akanjo am-behivavy en fait les vestes teux les vestes anay en majorité 100% des vestes anay réversibles double face zany hoe ohatra hoe ty face lambahoany ty ray ity dia avadika le izy dia face unie na veste vehivavy na veste raha ohatra hoe ohatra misy fiara-miasa fa tsy maintsy manao zao tarianao rehefa manao le double sady le izy mahatsara anazy ela vao afaka sasana izy zany malotony ato samy manana utilisation an'le izy zany fa veste 2 en 1 raha ohatra hoe enao timide kokoa tsy tia an'le imprimé dia le face unie zany za manana source onoa manao na fomba fandraisan'ny malagasy mpanjifa malagasy an'ireo le
vokatra malagasy hoe andeha hitafy a malagasy lamba hoany no tafiako eritreto mivoaka eto amin'ny studio eto dia mandeha mipita etsy amin'ny ministeran'ny fambolena etsy dia tsotra ahoana tsotra gagabivany ilo mijerana lamba hoany ianao zao manao lamba hoany justement gagabe ny olona satria tsy nieritreritra le olona hoe andeha atao akanjo satria jusqu'à maintenant zany a atao rakofana an'le sezana automobile raha hitanareo matetika ny tomobile rehetrarehetra ety Madagasikara dia izay ny fanaovan'ny olona na sinon hoe andeha plage dia atao pareo na atao amin'ny tany fa justement utilisation détournée zany proposainay hoe manina raha atao an'izao dia be da be ny olona intéressé be da be ny olona intéressé fa zany hoe ny consommateur indraindray miboa des produits gasy tena misy ohatrany hoe misy préjugé mbola tsy sahan'zareo dia misy miteny hoe ho an'ny touriste io fa non nataonay ho an'ny gasy le izy zany hoe zaka malagasy tsara ny vidiny fanontaniako dia zao matetika rehefa mividy akanjo dia miteny le olona reveo vita alohan'ny aina manao na durée de vie an'izy io manana lamba hoany amantsy ohatra mivetivety any le izy dia me manify dia me sany anazy fasakole zany misy fomba fiampasana anazy fomba d'entretien ny anazy zao ohatra hoe ty robe ty efa on va dire 2 ans, 1 an et demi fa lavage à la main. Nena zany tsy alefako machine à laver satria lambahoany fantatray hoe somary ny couleur mandeha dia mila tazomina kokoa machine à laver vita vahiny nefa le zavatra sasana vita malagasy tokony mamorona zany a machine à laver vita malagasy ahafahana mananjy zany tsy mety message alefa ho an'ny entrepreneur na technicien gasy zany hoe manaova machine à laver gasy fa zany hoe maharitra ihany io zany ro vita alohan'ny ainy ie maharitra aiza amin'ny tananareo ozy izy le olona petabe ao anaty Facebook ny produit anay zany a hatreto a raha hainareo hoe Izart Galerie c'est misy amin'ny ohatra hoe makane ankatso dia misy Shoprite dia misy Otif dia Obatiky ny Otif misy galerie d'art contemporaine misy éléphante zay misy éléphant ambony toa dia ao anatiny eo misy la boutique atao hoe Mama Benz dia ao anatiny eo fa sinon Facebook dia Instagram be da be ny commandinay eo dia afaka mandefa any Paris, Australie, Amérique, azay tianareo mandefa foana zay. Zany hoe ohatra ka manana modèle zany dia afaka alefako an'le izy hoe ty mba atao modèle kely dia asiana aloalo kely ohatra midiny eto. Ohatra ty lobako ty dia asivy aloalo kely. Sy ty ohatra efa mitovitovy lamba amin'ny lamba hoany ihany izy ty fa tsisy motif fotsiny. Car justement zay propose produits manao prêt-à-porter zay. Ça c'est important manao prêt-à-porter dia manana catalogue dia miproposer zay hoe reto ny produit anay afaka manao personnalisation ohatra hoe atao lavalava kokoa le izy c'est pas grave fa tsy manjary tsy manome valeur an'ny produit anay raha ohatra hoe mitondra produit an'olon-kafa fa kosa raha ohatra hoe manao mariage misy mariage dia miantso le olona hoe tianao robe vita amin'ny lambahoany dia manao produit unique zay. Eo amin'ny resaka fahadiovana eo amin'ny resaka hygiène manahoana ny lambahoany tsy mora manaotra zao ve en même temps ny lamba nge tsy hoe anaovanareo 7 jours sur 7 anaovana androany dia anka mety le fasa eny anaovako androany dia fasa non ohatrany tsisy fofona loatra eto tsisy fofona loatra eto fa amenay échantillon ngamba ianao détestenao zay mihitsy mantsy tiako atongavana zay tena tiako atongavana zay fa ianao koa ke lalitsaina be mihitsy dia altéroter zany le échantillon misy hoe pataloha atinaovanareo hatreto aloha ny demande satria se basé amina demande dia chemise sy veste fa raha misy demande na pataloha manoko zay afatra farany ho an'ny mpijery any atokantrano any jifao isa 1 2 3 ampiasa ny tsy hoe ampiasa fa manjifa vita gasy zay moa le izy ny objectif entre les Swedish Pirates zany hoe mivaloriser an'le lambahoany wax marina hoe tsara tsy manana amin'izany hoe tsara fa manina raha manao lambahoany koa afaka manao jupe, veste, chemise, lingerie, maillot de bain koa soit pourquoi pas. Tonga dia mitaratra be ovaina le tissu ovaina le tissu izy fa manina kay fanontaniako farany fa tena diniko izy ty nefa nanitsidika nahatrany voaloha fa manina natao teny anglisy le Swedish Pirates manina tsy natao ohatrany hoe ankizy vavy telo tsy atao
ka le zany mila mieritreritra hoe rehefa manao marque manao produit manao zavatra ianao tsy voatery ity dia efa mieritreritra ny tsena iraisam-pirenena zay internalisation zay le izy dia afaka atao hoe 3LP raha ohatra hoe lava be le 3 ladies 3LP 3 liberté provisoire